अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। 2021 गुज़र गया, 2022 आ गया। आप सबको बहुत मुबारक हो। दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक जो है पूरी दुनिया के लिए इसको बाइस रहमत बनाए और अच्छा बनाए और सब के अंदर मोहब्बत और अख़ुवत पैदा हो। 2000 आने वाले साल के लिए ये भी दुआ गो हूँ कि जो वबा चल रही है अल्लाह पाक उसका मुकम्मल ख़ात्मा फरमाए। 2021 के अंदर एक इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट। उसने एक रिपोर्ट शाया की है कि दुनिया के करप्ट तरीन लोगों के बारे में, और इसको द न्यूज़ ने भी छापा है, ऑब्ज़र्वर ने भी इसको भी छापा है और उसकी अपनी रिपोर्ट के अंदर भी मौजूद है। और उसमें अशरफ गनी साहब को, जो कि अफ़गानिस्तान के साबिक़ सदर, उनको तकरीबन थोड़ा सा जो है, अगर शायद वो थोड़ा सी करप्शन और कर लेते तो शायद पहले नंबर पे आ जाते, शायद दूसरे नंबर पर रहे हैं, उसमें बहरहाल टॉपर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भी मैंने उनका हमारे से क्या वास्ता। ये अशरफ गनी साहब वही हैं जिनके दौर के अंदर, क्योंकि इससे मैं समझता हूँ कि मोदी हुकूमत को भी बहुत ज़्यादा धचका लगा होगा और हमारे साबिक सो कॉल्ड जो खुद साख्ता जिला बतनी काट रहे हैं, सज़ाई याफ्ता हैं पाकिस्तान में, नवाज़ शरीफ साहब, उनको भी जो है बहुत धचका लगा होगा। अशरफ गनी साहब का आपको पता है कि भी आपने रिपोर्टों में सुनते रहे हैं कि भी जब काबुल का फॉल हुआ उन्होंने किस तरीके से बैग भर भर के जो है ना डॉलर लेकर गए। बहरहाल अब यही अशरफ गनी की हुकूमत, इन्होंने अवाम को ऊपर तो कुछ नहीं खर्च किया, लेकिन अपना माल असबाब ज़रूर बनाते रहे और उसके अंदर इनका करप्शन का जो है ना लेवल जो 2021 का इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो दिया है, इससे आपको साबित हो चुका होगा कि भी ये कितने करप्ट थे। आपको पता है अशरफ गनी साहब का मोदी साहब ने उसी दौर के अंदर हमारे बॉर्डर के साथ साथ कई जो है ना ऐसे वो अपने सफारत खाने, सिर्फ दहशतगर्दी के लिए जिसको सफारत खानों का नाम दिया गया था, छोटे छोटे से जो है ना वो एरियाज़ को लेकर जो है ना वो बनाए हुए थे और उसके ज़रिए दहशतगर्दी जो है ना पाकिस्तान के अंदर करवाई जाती थी और उसको पूरी सपोर्ट जो है ना इंडिया से भी मिलती थी। और आपको ये भी याद होगा कि जब नवाज़ शरीफ की नवासी की शादी थी तो अफ़गानिस्तान से वापस आते हुए मोदी साहब ने जो है ना किस तरीके से जो है ना आते आते जो है ना वापस जा रहे थे इंडिया और वहाँ से पाकिस्तान में लैंड किया और नवासी की तकरीब में उन्होंने मुबारकबाद पेश की। और तकरीब में मुलाकात आप जानते ही हैं कि भी किस तरीके से हुई। जहाज़ से ही हमें तो आज तक समझ में नहीं आ सका कि इतने लोगों के वीज़े या ये सारी चीज़ें कैसे अरेंज की गई, कैसे इनको जो है ना बुला लिया गया, कैसे उतरने की इजाज़त दे दी गई। और ये ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है कि कितना गहरा ताल्लुक़ होगा मोदी साहब से हमारे ख़ुद साख्ता जराइम पेशा साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब का, जो इतनी मतलब मोहब्बत से उनसे मिले थे। और आपको ये भी याद होगा कि जब अफ़गानिस्तान के अंदर जंगी हालात थे और अमेरिका ने इनखला करने की तारीख़ का तयन किया हुआ था, तो ज़माने में भी इनके एक वज़ीर ने पाकिस्तान के लिए बेइंतहा गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे और उन्होंने जाकर इनके स्पोक्समैन बनकर नवाज़ शरीफ से लंदन में मुलाकात भी की थी। ये बड़ा गहरा ताल्लुक़ आपस में है। इस गहरे ताल्लुक़ को बहरहाल अल्लाह पाक ने जो है ना तोड़ दिया। मैं तो ये कहूँगा कि भी जैसे चोर का दोस्त चोर ही होता है, तो इसी तरीके से करप्शन करने वालों का दोस्त करप्ट ही होते हैं।
اور یہ چیز بڑی واضح ہے کہ نہ تو انہوں نے کوئی، نواز شریف صاحب نے اس زمانے میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں کی کہ بھی جس میں یہ کہا جائے کہ ان کو اس بیان کا جو ان کے وزیر نے دیا تھا اور جس نے ملاقات کی تھی ان سے لندن میں، ان کا پیغام لے کر گئے تھے اشرف غنی صاحب کا، تو اس کے اوپر کوئی مذمت کا نون لیگ کی طرف سے بھی کسی کی طرف سے، نواز شریف تو چھوڑ دیں، کسی کی طرف سے بھی کوئی ایسا رد عمل نہیں آیا تھا، جبکہ بہت حد تک آمیز الفاظ بولے گئے تھے۔ آپ یہ سارے جو بعد میں نئی حکومت آئی افغانستان کے اندر، انہوں نے یہ سفارت خانے ان کے بند کیے، یہ ساری چیزیں بند کیں۔ اشرف غنی صاحب کے دور کے اندر ان کو کھلم کھلا جو ہے نا ان چیزوں کی اجازت تھی، اور وہ ہر طریقے سے ہی لوٹ کھسوٹ کر رہے تھے۔ پاکستان کے اندر بے انتہا انہوں نے خرابیاں پیدا کی، بے انتہا خرابیاں پیدا کی، جو کہ جس کا خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں۔ ہماری پاک افواج نے، ہمارے مسلح جوانوں نے بہت شہادتیں بھی دی اور بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا کنٹرول بھی کیا۔ بہرحال یہ چیز آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا، اور اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر لارجر تناظر میں دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ بھی یہ تانے بانے آپس میں کیسے ملتے ہیں، اور ان لوگوں کے ایک دوسرے کا ساتھ کس طرح کا آپس میں رہا ہے، اور اب بھی شاید ویسے ہی ہوگا۔ اور کوششیں ان کی کسی بھی صورت، تبھی انہوں نے کبھی بھی نئی حکومت کو وہاں کی اس کو کبھی ویلکم نہیں کیا، یا یہ نہیں سوچا کہ تبدیلی آ گئی ہے، عوام کے حساب سے آ گئی ہے۔ لیکن یہی پیسہ اگر اشرف غنی نے لگا دیا ہوتا پاکستان کے اندر جو ہے نا، اگر خرابی نہ پیدا کرنے کے لیے اپنی عوام کے اندر، تو وہاں کی عوام جو ہے شاید اس طرح آج بے کس نہ ہوتی، بے بسی میں نہ ہوتی۔ اور میں دنیا کے لوگ تمام ان سے اپیل کروں گا، ایسے لوگوں کے ساتھ جہاں پر بھی انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے، ان کو وہاں پر کٹہرے میں لائیں اور ان سے پوچھیں کہ بھی یہ سب کچھ کیا ہے، یہ رپورٹ میری نہیں ہے، اس کے لنک آپ کو میں دے رہا ہوں۔ بہرحال آپ کو 2022 مبارک ہو، آپ سب کے لیے بھی بہت سلامتی کا باعث بنے، اور 2022 کا سال آپ لوگوں کے لیے بھی امن، ہمارے سب کے لیے بھی امن، پورے ملک، پورے خطے، پورے عوام، ہر ایک کے لیے بابرکت ثابت ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔